पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया का डिफेंस पैक्ट होने के बाद एक सवाल जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है वो ये है कि अब तीनों ममालक की फ़ौज को मिला के, एयरफोर्स को मिला के और नेवी को मिला के ये टोटल फ़ौजी कुव्वत कितनी बन जाती है। आज की इस वीडियो में इसी पर तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त तीनों ममालक की जो फ़ौजी कुव्वत है वो कितनी है और तीनों ममालक की जब फ़ौजी कुव्वत मिल जाएगी तो वो कितनी बड़ी फ़ौजी ताकत बन जाएंगे। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है और फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की और इन तमाम फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि किस मुल्क की कितनी कुव्वत थी और अब जब तीनों मुल्क एक हो जाएंगे तो ये कितनी बड़ी फौजी कुव्वत बन जाएगी। एक बड़ी खुशखबरी और भी आई है इसके साथ साथ, और खुशखबरी ये आई है कि जो तीनों ममालक की अब मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के तहत बिल्कुल जैसे नेटो का एक हेड क्वार्टर है वैसा ही एक हेड क्वार्टर मक्का अकॉर्ड के तहत भी बनेगा और जहां पे फिर इस अकॉर्ड में शामिल होने वाले मजीद ममालक भी उस हेड क्वार्टर का हिस्सा बनेंगे और कुछ मजीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। वीडियो को एंड पे उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी कि वो लोग जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है और बहुत सारे लोग ये प्रोपोगेंडा भी कर रहे थे कि ये नेटो तर्ज का मुआहदा नहीं है। तो अब इस खबर के सामने आ जाने के बाद जो कि सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानब से सामने आई, ये कन्फर्म हो चुका है कि ये बिल्कुल नेटो तर्ज का मुआहदा है और इसका बिल्कुल नेटो की तरह एक हेड क्वार्टर भी होगा। पाकिस्तान की बात करते हैं जी। पाकिस्तान के इस वक्त 6,60,000 एक्टिव फौजी हैं जिस वक्त सर्विस में मौजूद हैं। अच्छा, ये डेटा कहाँ से आया, ये सबसे अहम है। आपने अक्सर सुना होगा जी, ग्लोबल फायर पावर के जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान इतनी बड़ी आर्मी बन गया या पाकिस्तान की फ़ज़ाई कुव्वत इतनी तगड़ी है या फ़लाँ मुल्क की आर्मी नंबर 1 है। तो ये जो ग्लोबल फायर पावर है इसके 2026 के अदाद शुमार हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये क्या करता है कि ये दुनिया की तमाम जो ममालिक हैं उनकी आर्मीज़ का डेटा इकट्ठा करता है और उसके मुताबिक ये अपनी रिपोर्ट्स जारी करता है कि कौन से मुल्क की आर्मी तगड़ी है, कौन से मुल्क की नेवी तगड़ी है, कौन से मुल्क की एयरफोर्स तगड़ी है और कौन सा मुल्क ओवरऑल आर्मी के मामले में तगड़ा है। तो पाकिस्तान के हवाले से जो वहाँ डाटा मौजूद है उसके मुताबिक 6,60,000 पाकिस्तान के एक्टिव फौजी हैं। कुल जो रिजर्व्स और पैरामिलिट्री में मौजूद फोर्सेस हैं वो तकरीबन मिला के ये 1.7 मिलियन पाकिस्तानी एहलकार बनते हैं और सऊदी अरेबिया और तुर्किया की आर्मी से ज़्यादा पाकिस्तान के पास इस वक्त जो एहलकार हैं वो सर्विसेज में मौजूद हैं। इसके अलावा जो कुल फौजी त्यारे हैं पाकिस्तान के पास वो 1397 के करीब, यानी कि 1400 त्यारे हैं, जिनमें कार्गो त्यारे, फिर जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के त्यारे हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब मिला के कुल मिला के ये 1400 के करीब है। और लड़ाका त्यारे इसमें स्पेसिफिकली 331 हैं और हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास 380 के करीब हैं। बहरी असासों की अगर बात की जाए तो 120 के करीब बहरी असासे हैं, जिनमें फ्रेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, आबदोज़ें हैं। और बहरिया के एहलकारों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 60,000 के करीब बहरिया के एहलकार हैं और पाकिस्तान के पास 8 आबदोज़ें हैं, जिनमें हंगूर क्लास आबदोज़ें जो हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर तुर्किया की बात की जाए तो तुर्किया के जो अदादो शुमार ग्लोबल फायर पावर की जानब से जारी किए गए उसके मुताबिक तुर्किया के पास इस वक्त 4,81,000 के करीब फौजी एहलकार हैं, जिसमें जो रिजर्व्स हैं वो फौजी हैं 3,80,000 के करीब, जो ज़रूरत पड़ने पर तुर्किया अपनी फ़ौज में शामिल कर सकता है। इस तरह कुल मिला के 8,61,000 फौजी हैं तुर्किया के पास। कुल फौजी त्यारे तुर्किया के पास जो हैं वो 1100 हैं, लड़ाका त्यारे 200 हैं, हेलीकॉप्टर्स 509 हैं, बहरी असासे 192 हैं। और तुर्किया की बहरिया मुस्लिम दुनिया की सबसे तगड़ी बहरिया है। और इसके अलावा फ्रेट्स 17 हैं, कॉर्वेट्स 9 हैं, आबदोज़ें 14 हैं। और जो ग्लोबल फायर पावर की 2026 की रिपोर्ट है, दुनिया की टॉप 10 मिलिट्रीज में 9वें नंबर पर मौजूद है तुर्किया। और तुर्किया की नेवी मुस्लिम दुनिया की नंबर 1 नेवी है। और सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया ज़रा कमज़ोर मुल्क है। सऊदी अरेबिया के पास जो फौजी एहलकार है वो तकरीबन 2,47,000 के करीब हैं। जो पैरामिलिट्री है वो 1.5 लाख के करीब है। कुल मिला के ये तकरीबन 3,97,000 4 लाख के करीब लोग बनते हैं। और कुल फौजी त्यारे 917 हैं इनके पास, लड़ाका त्यारे 283 हैं, हेलीकॉप्टर्स 264 हैं, बहरी असासे 32 हैं, फ्रेट्स, कार्वेट्स, आबदोज़ें और बहरिया के एहलकार सिर्फ और सिर्फ 14,000 के करीब हैं। इस तरह सऊदी अरेबिया जो है
اس کے پاس ایڈوانس ویسٹرن ویپن سسٹمز تو موجود ہیں، لیکن اس کے پاس فوج کی بڑی تعداد موجود نہیں ہے۔ تمام اسلحہ، تمام جہاز، سب کچھ سعودی عربیہ کے پاس جدید ترین ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس ویسی فوجی ٹریننگ نہیں ہے جس کی مدد سے سعودی عربیہ کا اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ کو پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ معاہدے کرنے پڑے۔ اب مجموعی دفاعی قوت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مسلم نیٹو کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، جس میں اب تک 3 ملک ہیں، ان 3 ممالک کی جو مجموعی دفاعی قوت ہے اس کی بات کریں تو ایکٹیو فوجی اس وقت تقریباً 1.4 ملین بنتے ہیں، 14 لاکھ کے قریب فوج بن گئی ہے۔ جو ریزروز ہیں وہ ملا لیں تو وہ 9,30,000 بنتے ہیں، پیراملٹریز 8 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں، تو کل ملا کے پیراملٹری، ریزرو اور فوجی جو ایکٹیو فوجی ہیں ان کو ملا کے یہ تقریباً 3.12 ملین، تقریباً 31 لاکھ کے قریب یہ فوج بنتی ہے، جو کہ بہت بڑی فوج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل طیارے جو ہیں اب ان تینوں ممالک کے پاس وہ 3500 کے قریب بنتے ہیں، لڑاکا طیارے تقریباً 1000 بنتے ہیں، ہیلی کاپٹرز تقریباً 1200 کے قریب بنتے ہیں، بحری اثاثے تقریباً 350 بنتے ہیں، فریٹس اس میں 33 ہیں، کاربیٹس اس میں 24 ہیں، آبدوزیں 22 بنتی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ میں نیٹو کا کمپیریزن کروں تو نیٹو کے کل 32 رکن ممالک ہیں، جن میں ترکیہ خود بھی شامل ہے، تو نیٹو کے پاس تقریباً 34 لاکھ کے قریب آرمی ہے، جو صرف ان 3 ممالک کی آرمی کے برابر ہے، لیکن باقی تمام سیگمنٹس میں نیٹو کے ممالک پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کی مجموعی قوت سے زیادہ تگڑے ہیں۔ جہازوں کی تعداد 22,400 جہاز ہیں، اس میں فائٹر جیٹس جو ہیں وہ 3500 کے قریب ہیں، جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ تقریباً 1400 ہیں، اور اس کے علاوہ 7700 ایسے ہیلی کاپٹرز ہیں جو کارگو کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس 1500 کے قریب، اور ٹینکرز ایئر کرافٹ 660 کے قریب، اور ان کا بجٹ 1.4 ٹریلین کے قریب بنتا ہے۔ جبکہ پاکستان اور سعودی عربیہ اور ترکیہ کی بات کی جائے تو ابھی ان کی آرمی جو ہے، جو پرسنل ہیں ان تینوں آرمیز میں، وہ کل ملا کے نیٹو کی آرمی کے قریب پہنچتے ہیں، لیکن جو جنگی ساز و سامان ہے اس میں یہ تینوں ممالک ابھی نیٹو سے بہت پیچھے ہیں، لیکن نیٹو کے 32 ممالک ہیں، جبکہ اس اتحاد میں ابھی صرف اور صرف 3 ملک شامل ہیں۔ آذربائیجان شدت سے خواہش مند ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ بنے، مصر اس اتحاد کا حصہ بن جائے گا، میں آپ کو یہ ایڈوانس میں خبر دے رہا ہوں۔ کویت، قطر، بحرین یہ بھی اس اتحاد کا حصہ بن جائیں گے، لیکن متحدہ عرب امارات اس اتحاد میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ منی اسرائیل ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ ہی جانا پسند کرے گا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد تو امریکہ کا پارٹ 2 ہے اور امریکی مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے بنا ہے، تو اگر یہ اتحاد امریکی مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے بنا ہے تو پھر چین کیوں خوشیاں منا رہا ہے؟ چین اس اتحاد کو کیوں سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ چین اس اتحاد پر مبارکبادیں کیوں دے رہا ہے اگر یہ امریکی مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے آیا ہے؟ یقیناً یہ امریکی مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے نہیں آیا، اور مسلمان ممالک کے پاس، کیونکہ امریکہ کبھی بھی نہ چاہتا کہ اس طرح کا مسلمان ممالک کا اتحاد بنے، اور ایران جنگ نے ان 3 ممالک کو وہ موقع دیا کہ وہ امریکی لابی کو مینوپلیٹ کر کے ایک اتحاد کی بنیاد رکھ سکیں، سو رکھ دی گئی۔ اس میں مزید ممالک آئیں گے، یہ اتحاد بڑھے گا۔ جب یہ اتحاد بڑھے گا تو یہ امریکی مفادات کو نہیں بلکہ مطلب ممالک کے مفادات کو دیکھے گا، اور ڈیفینیٹلی آج جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، آپ لکھ کے رکھ لیں، یہ لوگ بھی اس اتحاد کا حصہ بنیں گے، اور اس اتحاد کا حصہ بننا ان کی مجبوری بن جائے گی، اور اسلامی ممالک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بڑا مائل سٹون ہے جس کی جانب پہلا قدم اٹھا دیا گیا ہے، اور آنے والے وقت میں دیکھنا کہ اس اتحاد سے کتنی بڑی بڑی اچیومنٹس مسلم دنیا حاصل کرے گی۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، یوٹیوب پر دیکھ رہے تو سبسکرائب کریں، فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک اور ٹویٹر پر دیکھ رہے تو فالو کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔